Bonjour mes élèves, aujourd'hui on va expliquer une nouvelle leçon sur le statistique. Premièrement, numéro 1, on va apprendre comment calculer la moyenne arithmétique. Numéro 2, on va apprendre comment trouver la médiane. Numéro 3, le mode. On va ensemble ouvrir dans la bouclette page 110. La moyenne arithmétique. Comment on peut calculer la moyenne arithmétique? La moyenne arithmétique égale la somme des valeurs sur nombre de valeurs. La somme des valeurs, ça veut dire, si on va regarder exemple 1 ici, la moyenne arithmétique des nombres suivants. La somme des valeurs, ça veut dire qu'on va trouver la somme de 3 et 5 et 8 et 7 et 4. Alors, on va additionner 3 plus 5 plus 8 plus 7 plus 4 divisé par leur nombre. Combien on a de nombres ici? 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on a ici 5 nombres. Alors, on va ouvrir la calculatrice. On va écrire 3 plus 5 plus 8 plus 7 plus 4 égale combien? Égale 25. Divisé par leur nombre. On a combien de nombres ici? On a compté 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 nombres divisés par 5. Alors, égale 5,4. Exemple 2. Si le moyenne arithmétique des nombres suivants 7, 5, 6, A, 8 et 6, ça veut dire ça veut dire égale 6. Alors trouve la valeur de A. Pour trouver la valeur de A ici, on a dit que la moyenne, pour calculer la moyenne arithmétique, premièrement, on va additionner les nombres. 7 plus 5 plus 6 plus A plus 8 divisé par leur nombre. On a combien de nombres ici? 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 nombres. La moyenne arithmétique est égale 6, alors égale 6. Alors, on va trouver la somme des nombres. 7 plus 5 plus 6 plus 8. Égale combien? Égale 26 plus A. On n'a pas encore trouvé la valeur de A. Sur 5 égale 6. On va faire maintenant cet exemple comme l'équation. 26 plus A divisé par 5. Premièrement, on va changer la place du 5. Et on a dit que celui qui change sa place change son signe. Alors, divisé par 5, on va changer la place du 5. Le nombre 5 va aller de l'autre côté, multiplié par 6 fois 5. Alors, 26 plus A égale 6 fois 5. Alors, 26 plus A égale 6 fois 5 égale 30. Alors, A égale, on va changer maintenant la place du 26, c'est plus 26. Et on a dit que celui qui change sa place change son signe. Alors, égale 30 et 26 va aller de l'autre côté par le signe moins. 30 moins 26 égale, alors A égale 4. Alors, la valeur de A est 4. Exemple numéro 3. Si la moyenne arithmétique des nombres suivants 3, 7, 9, 1, x et 5 trouve la valeur de x. Ici, dans numéro 3, exemple numéro 3, on va faire ce qu'on a fait dans exemple numéro 2. La même chose. On va additionner 3 plus 7 plus 9 plus 1 plus x sur leur nombre. Combien de nombres ici on a? 1, 2, 3, 4, 5. Alors 5 nombres égale le résultat. La moyenne arithmétique est 5. Alors et 5 ça veut dire égale 5. Premièrement, on va trouver la somme des valeurs. On va faire 3 plus 7 plus 9 plus 1 égale combien? Égale 20. Alors 20 plus x est sur 5
égale 5. On va faire comme l'équation. C'est divisé par 5 ici. On a dit que celui qui change sa place change son signe. Divisé par 5, alors le nombre 5 va aller de l'autre côté. On va dire que 20 plus x égale 5 divisé va aller de l'autre côté par fois 5. Alors 20 plus x égale 25. 5 fois 5 égale 25. Maintenant, on va trouver la valeur de x. On va changer la place du 20. C'est plus 20. Alors, plus 20 va aller de l'autre côté, moins 20. Alors, 25 moins 20. Alors, x égale 5. Je répète, pour trouver la moyenne arithmétique, pour calculer la moyenne arithmétique, on fait la somme des valeurs divisée par nombre des valeurs. Ça, c'est page 110. On a fini page 110. Maintenant, on va ouvrir page 112 pour expliquer la médiane. La médiane. Pour trouver la médiane des nombres suivants, il m'a dit si l'ensemble des heures de travail de 5 étudiants est. La médiane, comment on cherche la médiane? Pour chercher la médiane, premièrement, on va ranger ces nombres dans l'ordre croissant. On va ranger les nombres dans l'ordre croissant ou décroissant, comme vous voulez. Et puis, la médiane des nombres ici, c'est ce qui trouve au milieu, ce qui va partager les valeurs en deux valeurs égaux. يعني يبقى عندي على الدروات عدد النمبر اللي موجودين على الدروات قد عدد النمبر اللي موجودين على الجوش. هناخد أول إكزامبل هنا اللي هما 2 وال5 وال9 وال6 وال3 وال4 وال7. أول حاجة أنا هعمل range les nombres suivants dans l'ordre croissant. L'ordre croissant يعني du plus petit au plus grand. هحط أول حاجة 2 بعد كده هاخد ال3 بعد كده عندي ال4 بعد كده عندي ال5 et après le 6 et 7 et 9. Alors, où est la médiane ici? La médiane اللي هو الرقم اللي موجود في النص اللي partage les valeurs en deux valeurs égaux. يعني العدد الموجود على اليمين هو نفس العدد الموجود على الشمال. فالميديان هنا أنا هقول الميديان هنا des nombres c'est le nombre 5. Alors il se trouve au milieu. Le nombre des valeurs à droite égale les nombres de valeurs à gauche. يعني عدد الموجود على اليمين هو نفس العدد اللي موجود على الشمال. وده بالنسبة لو عدينا العدد ده هم نمبر امبير لان هم 1 2 3 4 5 6 7 لان هم 7 نمبر. انا بختار اللي في النص اللي هو بارتاج لي فالور اون دو فالور ايجو يعني العدد الموجود على اليمين قد العدد اللي موجود على الشمال. هنبص بعد كده في اكزامبل نيميرو 2. عندي 39 و 36,6 38,6 37,5 38,1 36,4 et nombre de températures durant 6 jours. Alors la température médiane. يبقى أول حاجة احنا اتفقنا عليها عشان نشوف pour trouver la médiane. Premièrement, on range les nombres dans l'ordre croissant. Premièrement, quel est le plus petit nombre parmi les nombres suivants? Alors, le plus petit nombre, c'est 36,4. يبقى هنقول أول nombre هو 36,4. أول واحد. بعد كده عندنا مين؟ عندي بعد كده 36,6. Puis, on a 37,5. 37,5. Et puis, on a 38,1. 38,1. وبعد كده عندي 38 في 38 كمان في 38,6. 38,6. Puis on a 39. يبقى أنا كده عملت رانجي للنمبر بالأوردر كرواسون من الصغير للكبير. On a dit que la médiane, on choisit le nombre qui est au milieu, qui partage les valeurs en deux valeurs égaux. طيب احنا هنا عندنا كم نمبر؟ 1 2 3 4 5 6. On a 6 nombres pairs. هنا العدد pair.
لو اخترت 37.5 هل هو ده اللي موجود في الميليو؟ طب هنعد الأرقام اللي موجودة على يمينه. هنا عندي 3 نومبر، والأرقام اللي موجودة على شماله هنا عندي 2 نومبر. مش هينفع 37.5. يبقى أنا في الحالة دي هختار ال2 نومبر اللي موجودين في الميليو. هختار 37.5 و 38.1 لأن هنا هيبقى عندي العدد اللي هو عدد الفالور على اليمين دول 2 نومبر، وعدد الفالور على الشمال دول برضو 2 نومبر. طب وازاي هنحلها بعد كده؟ انا قلت دول مادام عددهم كلهم 6 نومبر بير، يبقى انا هعمل 37 عشان اشوف الميديان بعد ما عملت لهم اوردر كرواسون. 37.5 بلس 38.1 sur 2 عشان اجيب الميديان. هقسمها على 2 يبقى 37.5 هنعملها كده على كالكولاتريس. هفتح فراكسيون، هعمل 37.5 plus 38.1 divisé par 2 هتديني كام؟ الميديان بتاعي هيطلع 37.8. يبقى الإجابة هتبقى 37.8. يبقى هنا أول اكزامبل نيميرو 1 كان عدد النمبر اللي هو مديهوني أمبير، فكان سهل بالنسبة لي ان انا اختار الميديان. اخترت الرقم اللي موجود في النص كي بارتاج لي فالور اون دو فالور ايجو، يعني عدد النمبر الموجودين على اليمين قد عدد النمبر الموجودين على الشمال. هنا 3 نمبر من اليمين وهنا 3 نمبر من الشمال، فقلت الميديان هنا 5. اكزامبل نيميرو 2 اول حاجه اورانج لي نمبر دون لوردر كرواسون، بس هو هنا مديني كام نمبر؟ مديني 6 ارقام، 6 نمبر، يبقى بير. في حاله البير بختار الرقمين اللي موجودين في النص بعملهم بلس وبقسمهم على 2. بس اول حاجه طبعا اورانج دون لوردر كرواسون. هنعمل بعد كده اكزامبل نيميرو 3 اللي هو ديترمين لا نوت دي ميديان دي نوت سويفون. عندي نيميرو A 2 و7 و5 و9 و6. طيب هنعمل الأول نيميرو A. أول حاجة عشان أجيب الميديان premièrement on range les nombres dans l'ordre croissant. يبقى أول l'ordre croissant du plus petit au plus grand، من الصغير للكبير. يبقى أول رقم هو 2، بعد كده عندي 5، بعد كده 6، بعد كده 7، بعد كده 9. هنبص هنا الميديان. مين الرقم اللي في النص اللي قسم الاعداد الفالور لدو فالور ايجو من ناحيه هنا ومن ناحيه هنا؟ هنبص للرقم اللي في النص في الميديان اللي هو ال6. الوغ الميديان هنا ايجال 6، يبقى 6 هنا هي الميديان. اكزامبل نيميرو بي برضو trouve la médiane dans ces nombres suivants. يبقى أول حاجة برضو نفس كل مرة نفس الحكاية. On va ranger les nombres dans l'ordre croissant. Premièrement 14, puis 15, puis 16, puis 18 et 22 et 24. On a rangé les nombres maintenant. Deuxièmement, alors ici, on a combien de nombres? 1, 2, 3, 4, 5, 6. يبقى في الحالة دي on va choisir les deux nombres qui se trouvent au milieu. عشان نجيب الميديان بقى، عشان دول عددهم بير، دول 6 أرقام. يبقى أنا قلت كده في حالة الأمبير بختار اللي في النص سهل قوي، لكن في حالة إن هو لو مديني 6 أرقام أو 8 أرقام je choisis les deux nombres qui sont au milieu. Je fais 16 plus 18 et puis je divise par 2. On va faire sur la calculatrice, j'ouvre la fraction, 16 plus 18 et je divise par 2 égale 17. يبقى الميديان هنا égale 17. D'accord. C'est compris, j'espère que tout le monde a compris comment on peut calculer la moyenne arithmétique et comment calculer la médiane. Merci mes élèves et au revoir.